नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलते आज देखा आज जो रीडिंग करवा आपणकर पार्टनरंकर मनर फिलिंग्स तांकर भावना कौन अच्छी से कौन चाहूँगी तांकर उद्देश्य कौन आउ से कहीं आपण सहित गोटे कर छड़ा दौरान कहीं आपण ठार दूरे जावाई प्लान करुँच कहीं आप छलना करुँच कहीं आप दुख कष्ट जंत्रणा समय को अतिवाहित करुँच जीवन को तिल तिल कर गोटे नर्क आड़ को गति करुँच। अवश्य मुझे भिडियो आरंभ शेष पर्यंत आपड़ देखिले जानीपारे गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे। देखंतु आपणकर गोटे दीटा कथा मुझे कहबी जे आपणकर आसु जो महाशिवरात्रि आसूची आउ संक्रांति आसूची आपणकर देखिए बहुत बड़ गोटे पुण्य हम जोटा गोटे सक्सेस पॉइंट रे आपण पहुँचे गोटे कम्प्लीटली भाव में ईश्वरंकर कृपारू ईश्वरंकर आशीर्वाद आपण आपण पार्टनर को लेकिन जहाँ जहाँ सब समस्या अच्छी से समस्या को दूर करेंगे आउ कौन करेंगे जो समस्या भितर आप रोचंती से समस्यार बाट आपन धीरे धीरे सब खोलीज आपण पार्टनर को लेकिन आउ जहाँ भी आपण मनर भावना अच्छी जहाँ दुख कष्ट जंत्रणा अच्छी आपणकर यही महाशिवरात्रि आपणकर जहाँ मानसिक करेंगे जहाँ भगवान को कहे देखंतु आपण अवश्य आपणकर भगवान आपण कथा शुणिबे ईश्वरंकर नजर रे ईश्वरंकर दृष्टि रे केही भी खराब मनुष्य नुहंते निज निज कर्म अनुଯାयी फल पाई थांती आपणकर जहाँ भी भल कर्म हो कि खराब कर्म हो ईश्वर सेटा गढ़ी आपण माने जानती ये धरापृष्ठ दुनिया रे समस्ते भी ईश्वर को डाकती चोर भी डाके साधु भी डाके भल मनुष्य डाके खराब मनुष्य डाके सन्थ भी डाके आउ समस्ते भी डाकती ज्ञानी लोक डाके अज्ञानी लोक भी डाके बट भगवान समस्त कथा शुणती से ईश्वर समस्त कथा शुणती क्या कथा भी अवहेला करती ना किंतु आपण जो समस्या देखिए गति करुँच आपण प्रत्येक दिन भगवान पाखु जाती प्रत्येक दिन ईश्वर मंदिर जाती प्रत्येक दिन हनुमान मंदिर जाती प्रत्येक दिन काली मंदिर जाती कहीं आपणकर जो समस्या अच्छी आपण पार्टनर सहित जो समस्या भितर आपण अच्छी जो दुश्चिंता भितर अच्छा से दुश्चिंता केमी आपण ठार दूरेब केमी से दुश्चिंतारू आपण बाहर यही भिडियो माध्यम मु आपन को पूरा डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहबी आपण आरंभ शेष पर्यंत देखापी भूलिबे नहीं किंबा आउ वीडियो को स्किप करेंगे नहीं जदिव चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने केवे मन ऋणा करेंगे नहीं वीडियो को लाइक करेंगे जहाँ आपणकर समस्या अच्छी आपण पार्टनर को लेकिन मु कम्प्लीटली भाव में आपन को हेल्प करी रेमेडीज देवी मत आप कंटाक्ट करेंगे मोर कंटाक्ट नंबर देइछि इट्स ओके। चलते देखा जहाँ जहाँ आज आपणकर समस्या अच्छी आपणकर यही महाशिवरात्रि भितर केमी से समस्या केमी दूरीभूत हेबे आ केमी संक्रांति रे आपणकर जहाँ मनर प्लान करिसेंती आपण मन जहाँ आशा करिसेंती से आशा केमी आपणकर सफल रूप नब आ देखा ये वीडियो रे मु डिटेल कहबी ठीक अच्छे। चलो देखा देखंतु जदि आपणकर किंबा आपण पार्टनरंकर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिच्छा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है ताले आपण बहुत गुड़िए कथा आपण सहित कि पार्टनर सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे फिर भी जदियो भी सेमती किसी रिलेटेड कथा आपण पार्टनर सहित आपणकर सेमती अच्छी जदि आपण तार समाधान बाट केमिति हेई परिबो आउ केमिति आपण तांग मनर कथा जानी परिबे से कोन चाहुचंती तांग मन रे कोन चलीची आउ तांगर करेंट फीलिंग्स कोन अच्छी जदि आपण जानिबा को चाहुचंती मते कांटेक्ट करिवे मोर कांटेक्ट नंबर देइची मु आपन डिटेल आउ पूरा डिटेल कहिबी तांगर उद्देश्य कोन देखो फर्स्ट कहिबी आपण जति बेले ना आपण पार्टनर पई बहुत गुड़िए कथा प्लान करिसेंती से प्लान आपणकर सक्सेसफुल हो पारु नहीं
जहाँ भी आपणकर मन जो प्लान रखिंट आप गोटे माने जीवनर गोटे शेष निश्वास पर्यंत परस्पर भितर आपण पूरा शेष निश्वास पर्यंत परस्पर भितर गोटे संपर्क रहिबो से संपर्क भितर केबे माने कौन आसू ब्रेकअप न आसू आउ किंबा तांको भितर आपण भितर कौनसी मनमनातर मतमतांतर न हो सेटा मु आपनकू कहबी सत किंतु देखंतु जदि आपण चाहूचंती आउ आपण माने जानती ईश्वरंकर कृपा ईश्वरंकर जहाँ जहाँ सब अच्छी आशीर्वाद अच्छी आपण अवश्य पाइबे ता ठीक अच्छी ईश्वर केबे भी काहा को हैरान करिया पय चाहती नहीं किंतु आमे आमे हमर आमे हमर कर्मफल अनुଯାୟୀ आमे जहाँ कर्म करूचे ताहा भगवान ऑब्जर्व करती सब देखती आउ ता अनुଯାୟୀ फल भी मध्य दियंती यही जो महाशिवरात्रि आसूची आपण जानते ईश्वरंकर दरबार रे आम माने समस्ते समान कही ईश्वरंक सामने कहीं भी खराब नुहे जिते बड़े आम चाहूचे किसी जिनस करने चाहूचे किसी बड़ बड़ रिस्क नेबाई आम नेबा जदि नौचे ता ठीक अच्छे बट आम मानकर जो जीवन शैली अच्छी आपणकर जो कर्मफल अच्छी आम भल करुचे खराब करुचे ये ईश्वर ऑब्जर्व करते जिते बड़े आम आमर आवश्यकता पूरण न होउची आम से जिनटा आम कौन करुचे ना ईश्वर पाखे नहीं प्रार्थना करुचे प्रभु आमर आवश्यकता जहाँ अच्छी पूरण कर दिंतु भगवान करती कौ बाट ना कौ बाट आपण को साहाय्य करती जिते बड़े गोटे मनीष असुविधार पड़े सेतेबेले कौन हुए भगवान निकटवर्ती हुए जिते बड़े से सुविधार थाए भगवान कथा मन रखे ना कहीं आम एमती कहीं करवा आम आज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स आम जड़े जड़े साधारण मनीष आम भितर सेतिकी अच्छी आम भितर इमोशन अच्छी लव अच्छी राग अच्छी अभिमान अच्छी सब प्रकार जिन भरीपूर्ण होकर अच्छी आम जेहेतु हाड़मांस रक्तधारी जड़े जड़े मनीष आमर कर्तव्य आम जड़े जन को बुझेबा जनक कथा सहिबा जनक कथा देखिबा फिर भी आपण पार्टनर जो सब समस्या सृष्टि करूचंती से समस्यार समाधान बाट कौन हो पारिबो आउ केते बाट आपण तांक सहित जाई पारिबे केते तांकर कथा आपण सही पारुचंती सेटा आपण निजको बुझाउचंती बट जितेबेले आपण निजको बहुत कष्ट अनुभव करूचंती तांकर जहाँ कार्यकलाप आपण ताकू सही पारु नांती आउ जोटा कि आपको बहुत कष्ट होची जो कष्ट भितर आपण जीवन अतिबाहित करूचंती ता कंप्लीटली भाव में यहीटा गोटे कष्टदायक देखंतु से जितेबेले आम मैंने भगवान आमको सबकि देती गोटे जिनस देनी सेटा शांति टिकक जितेबेले आम पार्टनर जितेबेले आपण चाहूँ आप पार्टनर सहित किसी समय बिताई किसी सहित किछिटा मुहूर्त सहित कटेवाई चाहूँगी आपण सहित किसी अभूला स्मृति सेयार करने से अभूला स्मृति कौन हो सी जो आप सेयार करने चाहूँगी सी आपड़ से करई दौना कहीं मन राग चली मन अभिमान अच्छी मन हिंसा अच्छी मन राग अच्छी जोटा कि आपड़ से जिनसा पाखे जो आप जिनस देखुं आउ पाखर ये कथा आप माने अनुभव करुँच से आपण मनोभाव संपूर्ण भाव में लाइफ डिस्टर्बांस हो जाऊँगी मनोभाव टोटाली भांगी जाऊँगी केमी आप शांति रही से ईश्वर को आप प्रार्थना कर बसुँच अवश्य आपण को ईश्वर सबु प्रकार साहाय्य करेंगे सबू किसी साहाय्य करेंगे केमिति आमर गोटे लक अच्छी बेस्ट ऑफ लक आम जो कहूचे गुड लक अच्छे आम ये जो जिनस कहूचे से आमर गुड ऑफ लकटा निहाती आम भाग्य आम जाने डेस्टिनी इज फिक्स आमर भाग्य ना कौटी क्या सहित कनेक्ट हो जाए कौटना कौटी आम भाग्य जहाँ अच्छे आम से ही पाई था जिते गोटे मनीष आमको कौन करें गोटे कम्प्लीटली भाव में आमको जो हैरान करने तार मन में राग थाए अभिमान थाए आम आपड़ जिते बुझेले भी से बुझिया परिस्थिति रुहति ना आउ कौन हुए विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन आपण हुंती किए कराए ना आपण पार्टनर कराती आपण चाहूँगी कि तांको सहित गोटे सुंदर जीवन अतिबाहित करने किंतु से करई दौना देखो जदि भिडियोटी भल लगुता है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ आपण प्रत्येक दिन मु वीडियो बनाए मु चाहूँगी
ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେମିତି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ କରେଇବି ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦିଓ କେମିତି ଆମ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା, ଯଦିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଜାଣିଛେ, ଭଲ କରି ଜାଣିଛେ ଯେ କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାହା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରୁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ମାନସିକ କରିଥିବେ, ମନରେ ରଖିଥିବେ। କେଉଁଠି ନା ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଦୀପ ଜାଳିକି ଆପଣ ବସିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଆପେ ଖୋଲିବ। ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏଇଟା ତ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବେ ଆସୁଛି, କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ, ଆମ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳୁଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦୁକ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯାହା ଆମର ମନସ୍କାମନା ଅଛି ଆମେ ପୂରଣ କରୁଛେ। ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ପଳେଇବ, କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତି ସବୁ। ସେ ବି ଆପେ ଆପେ ପଳାଏ। କେମିତି ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସେ ନା, ସେଇଟା କେବେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆସେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆସେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପଳାଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେବେ ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର କଲେ ଆମେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ନା ପାର୍ଟନର ସହିତ, ନା ଘର ପରିବାର ସହିତ, ନା ସମାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ କଥା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ହୁଅ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତ। ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି, ଏମିତି କିଛି କୁହ ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲୟାଲ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ଫେଥଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ବି ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ମନରେ ଚାଲିଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ରାଗ, ନା ଅଭିମାନ, ନା ଅହଙ୍କାର, ନା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି, ନା କ'ଣ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ରାଗିବାଟା ହେଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମରୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖେ। ଆମେ ରାଗିଛି, ଆମେ ରାଗରେ, ଅଭିମାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଇ ଲୋକ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଓଲଟେଇ କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, ବହୁତ ଦିକ୍କତ ଲାଗେ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, ବହୁତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, ଆମେ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛେ ଯେ ଆମ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ କୃପା କରିବେ। କରିବାଟା ଥୟ। କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରୁ କୌଣସି ମଣିଷ ବି ଫେରିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆମର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଜିନିଷ ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଯଦିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜଣେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ କହିବି, ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ କେମିତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ନମ୍ର କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।